Hi, assalamualaikum mga kakasiko. So, ayan na, in mass graduation day. So, syempre, nakabarong kami yun, iba ni Sir Said. Shoutout kay mo, Sir. Yan na. Kami in first Mia Manaw. Syempre, alangan naman ni Sabli mo lupad. O, yun yad to. It was my first time wearing barong Tagalog clothes. Ayan. Syempre malingkat yaon kasi biyang katanin siyusuot na mga kamasdalan o diba o kamu pa kamasdalan o lingkat o mangita kita niya mga magka-graduates. Maganda kita. Moment turn to memories. Actually, makatouch man sa ang leto. Pero anyway, yan may sabyalik ko paluparak buskuin kami.